प्रभु ये भूल की करू ये भक्ताड़ा तो अच्छी प्रभु अनेक दूरी लय लगाई प्रभु तब चरण मन से जीवन निद्रित रजनी रे मोर जागृत जनता आमर अनुष्ठान को जदुपुर निवासी आनंद नायक महोदय 100 पुरस्कृत करछंती आमे सादर ग्रहण कलु। जय हिंद जय कला कलिंग भारती। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तान येन मर्गेण महि महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोका सर्वे सुखिना भवन्तु। नारायण चलापथ कुस्मित करन्तु सर्व सुख रखन्तु सपरिवारं मंगल करन्तु हिस्सु लक्षण करन्तु सर्वे बोला न देखो बाई मुंडी अच्छा अच्छा नहीं समस्त और देखिए समस्त और अच्छा समस्त मार दे जो ना समस्त को मारला से कोड़ी तो कम मारी क्या हेलो रॉकेट जुगर मोर पॉकेट जनता बाईमणि संगात आमर ए गायिका मशय को 51 भारत मुद्रा मुक्त हस्ते दान करछंती आमे आशा करू गायिका मशय सादर ग्रहण करिवे। जय हिंद जय कला कलिंग भारती। जह पुतना मारणम लब्धवर्णा काकोदर जन विनीत दर्प जस्वद अलंकार मूर्तिमव्यात नाथ जदुना मथबार गुनाम देइतिबा आम दाता जगतकर्ता विश्वचिंतामणि प्रभु जदुनाथ मर्यादा पुरुष राम सरकार तांको एक पुत्र संतान दान करंतु सर्व सुखरे रखंतु सपरिवार मंगल करंतु सर्वे बोला न देखो बार विद्वान पंडित वर्गे महिषी कल्याणमयी ममतामयी पुराण तसिनी शिवंतिनी माँ माने मोर श्रवण करंतु तेनु आज्ञा जदि गोटे माँ एवं गोटे विधवा नारीर दुख एते प्रचंड तेरे शुणंतु आज्ञा आउ किए का पई संसार रे कांदंती ये पापा आखिर केते बेले लुह कसी पड़े कले पियर रोदन करई ये पिला खेलुथिले भाई परा रोदन करई कलहला हरेतिबा संतानर दुख सेते बेले गोटे पिता अनुभव करे जेते बेले ता हरेतिबा संतानर संतानटी को से दर्शन करे तार उन्नतिकर कार्यक्रम को देखिबा परे निज संतान कथा मने पकई बापा आखिरु आपे आपे लोतकर सुआज्ञा छुटी जाए तेनु आज्ञा भाई परा रोदन करई कलह लागिले समर जेबे लोड़ी बसिबो संगरे थिबो भाई खीर जेबे खोजी बसिबो गुहाले थिबो अरे हे शिखर बार मु खीर दउची हां अरे भाई आउरा का पद एपट सपट होची तमे सिना सळखिया कथा घरे थिबो गाई खीर जदी खाइ लोड़ीबो घरे थिबो भाई दांडे जदी कळी करिवो घरे थिबो गाई बासंद गाई खीर दउथो तम सीमारे भाई नेकी दब पीबुआ कोनम भाई दब खीर दे पीबु अरे पुआ तोते जेते एक्सीडेंट हितला डाक्टर खाना रे पड़ीथलो डाक्टर कहले ताकू खीर टोपे टोपे दबो
तो भाई नेकी जाइथला ना गाई नेकी जाइथला क्षीर देला किए मूळू को आसुनु डळरे काई चढु चुआरे क्षीर तो गाई देला ना ये गाई जोठी दो पदारे दो कि घरे दो क्षीर नेकी के जाइथला तो भाई भाई मानि लुटे आओ किरे दांडे जदी कळी करिवो घरे थिबो गाईबा षंढ माने जदी षंढीते तो गाई जन्म कला ताको फिटे देउ ना से थब तो कहरे ये षंढ कार ना बिटी हर षंढ तम दुआर जाके पहुंची कळी किता लागला तू हमर गोटे बही लिखि दे म रिटिन भाई धर्मानंद ए गाई कारो मारो बस बुढ़ा तेणु आज्ञा भाई 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 अंतर कांदी उठिला बड़ भाई सक्राजित माड़ खाई फेरी सान भाई प्रसन्नाजित धार धार लोतक गड़ी कांदी चली कहला भाई सर्वप्रथम आम धन अर्जन करवा देखा समाज पाई धनर आवश्यकता गण प्रकृति कवि गंगाधर मेर काव्य है कीचक बध कहले धन देखी जन मन भूली जाए जगते अच्छे ख्याति लारे 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 हो धन पाई जने जीवन दियंती घोर आहबरे लारे 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 हो लारे लारे लाहा धन देखी जन मन भूली जाए जगत रे ख्याति रही धन पाई जने जीवन दियंती घोर आहबरे युद्ध क्षेत्र में माती करी प्राण को विसर्जन कर दियंती पछे पाखरे थिला धन को केही ले छाडंती नहीं तेबे जानिबा समाज रे किए किए धन अर्जन करंती कहले धन करे दानी धन करे मानी अरे ज्ञानी करी पारे धन लारे 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 धने पढ़े दानी धने बड़े आनी धनर सेवक जान लारे 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 हो लारे लारे लाहाला समाज तीन जन धन अर्जन करते दानी मानी एवं ज्ञानी तीन जन द्वारा समाज रे तीनोटी कथा उत्पन्न हो बुढ़ा तीन कथा कौन जानू आनी मानी अपन ठाणी कहला भाई रे तुमे तो सदा सर्वदा सूर्य नारायण को डाकुछ ताका पाख को जाओ तपस्या करो तपस्या रे सिद्ध लाभ करे सूर्य नारायण को ठारू तुमे किछि धन मागियानो जद्वारा में बलशाली होई द्वारकाधिपति नंद नंदन कृष्ण सहित संग्राम करवा इत्यवसर रे ए कथा आज्ञा सान भाई प्रसन्नाजितर मन को प्रसन्नाजितर कथा सक्राजितर मन को मानिला तेणु से तपस्या करिवो एकांत स्थान रे सर्वसिद्धि सुकमले कमलासन रे बसी काय मन वाक्य के एक करी बाढ़ी देला सूर्य नारायण कर पदार बिंदरे नमः जगदेव चक्षुषे जगत प्रसूते स्थिति नाश है कवे चक्रासन करी ऊर्ध्वमुख ही 12 वर्ष काल तपस्या कला 12 वर्षर तपस्यार फल स्वरूप सूर्य नारायण संत सोई शांत सरल कमनीय युवक ब्राह्मण वेश धारण करी प्रवेश कले सक्राजित निकट रे उठ बस सक्राजित मु तुम तपस्या रे प्रसन्न बालक हाँ हाँ असुविधा कोठी अति निकट अच्छे आखि खोल देख अरे मु शांत सरल कमनीय युवक ब्राह्मण वेश को धारण करी तेज राशि छाड़ी दे आसी न तुम भस्म हो जाते कौन कल्याणमस्तु वत्स कल्याणमस्तु आयुष्मान भवपुत्र असुविधा कोठी नहीं सूर्य नाली नुह कौन सतरे
ये मोर कला किरण छाया कर्णरे कुंडल बस्छ माग माग तमे इयाडे सियाडे काई देखुछ जोथि पे आछे से कार्य रे ध्यान दियो कोन धन प्रभु टिके हसी देले ए पुओ धन जीवन कहार स्थिर न थाए रे तोर धन ठीक अछि एबे भी समय अछि बच्च तुमे जदी आउ किछि बर मागिबो मु तुमको प्रदान करबा पय प्रस्तुत अछि धन नम बाय गबो पिला राग चोखी कले प्रसन्न दी बासामणी हासिले रपी मणि हे हरे राम हिमा सुनी हे न विश्वास संपादित ले जतने संपदा दिरतने हे ठकिनी हाँ मत परा इे ठकी दे माग प्रभु अनाऊँगी प्रभु ठकी दे भक्त मोहर रंगत हईले भक्त आखिरे लोटक झरिले भक्त मोहर जहा करू भक्त जेनु मोर मंगल पांचई सही सही किंतु मो भक्त कांदिले मु सही नहीं नहीं सेथि पई पंडिते भक्त भगवान गोटिया या दिजर रुहती ना ना भक्त सबले भगवान को रही थाए धन संपत्ति टंका पैसा ब्याग बालंस सुदारु पाखिए पंडिते पाइबा पई बाया सिना किंतु भक्त भगवान को पाइबा पई बाया सेथि पई पंडित मंडली डाकुची बालक सबर पुत्र भगवान को जंगल रे गायिका महाशयंकर पाखरे गोटे प्रश्न पापर बापा किए आज्ञा पापर बापा हूँ लोभ लोभ जेते करिए पाप सेते हबो हे पंडित मंडली या हूँ वास्तव सत्य पापर बापा हूँ लोभ लोभ ताहले हे मोर पंडित मंडली बालक भगवान को डाकिला गोटे पद गीत गोविंद गाइबा हरि दिन मणि
କାନ୍ଦି ପଣ୍ଡିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସମୟରେ ବେତାଳ ମାନେ 8ଟା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ 108ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ସାରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି। ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବଳି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖୋଜୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳ। ଯେତେବେଳେ କପାଳିକ ମାନେ ସେ ବନସ୍ତ ସାରା ପୁଅ କାହାର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଣ୍ଡ ମାର ପାଖରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଏଇ ବାଳକ ଧୀର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ କାପାଳିକ ଗଣ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇ ଦେଖିଲାରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି ଭଲ ଟୋକାଟା ତ ବଢିଆ ସାଇଜ ଟୋକାଟା ବସିଛି। ଆରେ କୁମଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଛି ରେ ଏଇ ଟଙ୍କା ବଳି ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ହନ୍ତା? ଆମେ ହେଇଯିବା ବେତାଳ ବେତାଳ। ହଁ 107 ବଳି ସରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ଦେଲେ 108 ହେଲେ ଆମେ ହୋଇଯିବା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧିଲେ ତୁମେ ଗଛକୁ ଚଲେଇବ ଭାବିଛ? ହଁ ହଁ ପର୍ବତ ଚଲେଇ ଗଛ ଚଲେଇବ। ଏ ଗୌଣିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଚଲେଇକି ନେଇଯିବି ମୁଁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ ବାଳକ ତୁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? କିରେ ବାଳକ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ନା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ଆଟି ଆରେ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ରେ, ଆମ ପାଖରେ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତ ଦରିଦ୍ରକୁ ଧନ ମିଳିଗଲା, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଗଲା। ମନରେ ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ବାଳକ, ଭାଇରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି, ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? ଆସ ଆସ କହିଲା ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ପଣ୍ଡିତେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ତା ଭିତରେ ଏ ବାଳକକୁ ପଣ୍ଡିତେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କିଏ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା? ଜନ୍ମ ଦେଖିଲେ ଡରିବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ମଣିଷକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ମାନେ ଏତେ ଛୁଆ ଆମେ ଆଣିକି ବଳି ପକେଇଛେ, ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଏମିତିଆ ସାଇଜିଆ ଟୋକା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖି ନଥିଲେ। କହିଲା ହରି ଦେଖେ ହରି ଭକ୍ତି ବଳି ଯାହାର ହୃଦୟ ପାଏ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ସଦା ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଚାଳିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କର ଯିଏ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମା ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଯମ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଡରିବ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଇଆ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛି। ଆକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବନାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗଧାତ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା, ସିଏ କାହା ରକ୍ତ ଖାଏନି। ବଳି ଖାଇବି କାଇ ବଳି ପାଣି ଖାଇବି। ମାଲୋ କାଇ ବଳି ଆଣିଛୁ ଦେଖ କାଇ ପକାଇ ଦେବି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଖଣ୍ଡା ତା ରକ୍ତ ଦିଏ ପିଇବୁ 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 ଏ ଥାଳିରେ ଦିଏ ଖଣ୍ଡା ନିଏ ମା କାହାର ରକ୍ତ ପିଏ? ମୂର୍ଖ ଗଣ କୁଆଡୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପାଲା କୁହାଇଛ ନା ହାଲା କରୁଛ? କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଇ ଦେବୁ ତୁ ବିଣ୍ଡିପୁର ଚାଲି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମା କା ରକ୍ତ ପିଉଛି ତାକୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମାର ପାଖକୁ ଆସିଛ, ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛ। ମା କା ରକ୍ତ ଖାଇନି ପଣ୍ଡିତ ଡାକିଲା ବାଳକ, କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ବଳି ପଡିଯିବି, ମୋ ମା ଏଠି ମତେ ବସିଛି, କେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ କାଟିଦେବ, ତମେ କେମିତି ମାର ଭକ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିବି? ଲଗେଇଲା ଲୟ ମା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବାଳକ ପଣ୍ଡିତ ସମର। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଲଇଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ମେଦିନୀ ବିଶ୍ୱବି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦନୁତେ
ଅମର ବିନ୍ଧ୍ୟ ଶିରୋଧିନୀ ବାସିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଳାସିନୀ ବିଷ୍ଣୁରୁଦେ ଭଗବତୀ ହେ ସୁତି କଣ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବିନୀ ଘୋରୁ କୁଟୁମ୍ବିନୀ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ରମ୍ୟକବାଦିନୀ ଜୟନ୍ତେ ସୁରମର ବର୍ଷିଣୀ ଦୁର୍ଧର ଧର୍ଷିଣୀ ଦୁର୍ମୁଖ ବର୍ଷିଣୀ ଦର୍ଶନ কিলবিশ শশিনী শঙ্কর তসিনী সিন্ধুকে তনুজ যধিনী ত্রিসুত রসিনী দ্রুপদ শশিনী ঘোষর হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যকবাদিনী জয়ন্তে জগদম্বক তপবন প্রিয় বাসিনী কৌশিনী আসলে জারয় শিখর শিরোমণি শৃঙ্গ নিজারয় মধ্যগতে মধু মধুর মধু কৈটভ কান্দিনী কৈটভ কান্দিনী দাসর খণ্ডিত তুণ্ড বিখণ্ডিত তুণ্ড গজাধিপতে গন্ধনে দারুণ চন্ড পরাক্রম শুদ্ধ মৃগা দেবতে প্রভুজ দণ্ডনী পাপিত চন্দনী পাপিত পুণ্ড ভক্তাধিপতে হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যকবাদিনী জয়ন্তে ମାକୁ ଡାକିଲା ପଣ୍ଡିତେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଶବର ପୁତ୍ର ଟିକେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ତୁ ସେମିତି ମା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥବ ପଣ୍ଡିତେ ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାର୍କେଟ ବାହିନୀପତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ହଁ ଓଲା ଉତ୍ପଳ ଚିତ୍ର ନେତ୍ରା